So hi guys, this is my vlog. So first kay foundation muna ako nya. Kabaw muna di na ako naka-shade. Nana di ko. Nya sponges. Sa diyan ninyo kung sa amin man sa motor cute managutang-butang blend ayon. Murag correct. Human kay for the content man ta karon. Kaya pa magkukapo sa Facebook para i-content na ako. Dari na lang ko sa YouTube. Blend dayon ta. Bisag kuan daghan kaya itong nabutang. Blend yan na to. Tarong mag-blend para angayan. Lips panggiatat. Pasag diir na nyo kung background guys ha. Blush on dayon para magba-blush on. Hindi pala ako magkikilay guys kay ngano mura ko burlalay magkilay-kilay guys nya sagdiir na nyo kung background sagdiir na nyo blush dayon blush nya ikaw man sa blush mag contour muna tayo blend din sa sponge. Contour na siya guys. Parang taas yung ilong. Bisag flat kay ilong. Contour. Sa akong brushes, day na guys. Dapat kuan pa. Contour sa ilong. Parang taas. Feeling. Joke ra guys eh. Hinanagi ko guys. Basta mag makeup. Parang taas akong ilong. Parang taas dyan ang ilong guys. Okay. Na. Huwag mag-makeup daw ko contour. Bati kina tong ilong flat. Flati kina guys. Contour na yun. Contour check. Contour. Karon pa ko nakasudlay. Kaya wako ka-video. Pak, tanatanawon dayon, no? Kanta-kanta, murag correct. Okay, sa mata-mata dayon. Inana ko kakuan guys, kaarte. Mata-mata dayon. Pakabog. Bisag way lipstick. Sago pa ka lipstick, powder. Bye guys. Magbabay din ako sa end ito. Bye! Love you always.